مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية Les phrases de base en français. الدرس الثالث والثلاثون. إذا مشاهدينا الكرام، يجب أن تتعلموا التكلم باللغة الفرنسية. مثلا هناك كلمات وجمل بسيطة لا تستطيعون أن تركبوها مثلا في التعليقات، وسأساعدكم على ذلك. إذا أردنا مثلا أن نقول أريد مثلا مقبلات أو صحن مقبلات، أي ما نأكله قبل الغداء. نقول مثلا je voudrais، ما يهمكم، أريد je voudrais une entrée. مثلا أنت في مطعم وتريد أن تقوم بطلبية، مثلا تقول أريد طبق مثلا أو صحن مقبلات، طبق مقبلات. je voudrais une entrée. je voudrais une entrée. l'entrée هي المقبلات، ما نأكله قبل الوجبة. مثلا تريد أن تقول أريد سلطة، ستقول je voudrais une salade. أريد سلطة. je voudrais une salade. أريد سلطة. je voudrais une salade. أريد سلطة. مثلا تريد أن تقول أريد بعض الحلوى. أريد بعض الحلوى. أو التحلية، ما نأكله عندما نأخذ مثلا حساء أو غداء أو عشاء، بلا برينسيبال مثلا. أو تقول مثلا je voudrais une soupe. je voudrais une soupe. أريد حساء. أريد حساء مثلا، وهي الحساء. la soupe هي الحساء. je voudrais une soupe. je voudrais une soupe. أو مثلا je voudrais un dessert. je voudrais un dessert. أريد بعض الحلوى أو التحلية. إذا ما نأكله وراء الوجبات. je voudrais un dessert. أريد بعض الحلوى أو التحلية. un dessert، الحلوى والتحلية. إذا قلنا l'entrée، la salade، la soupe، le dessert. الآن سأقول مثلا تريد أن تشتري الفواكه أو الجبن، ستقول je voudrais un fruit ou du fromage. je voudrais un fruit ou du fromage. أريد فواكه أو جبنة. je voudrais un fruit ou fromage. إذن un fruit du fromage، فواكه أو جبنة. je voudrais un fruit ou des fromages. nous voudrions prendre le petit déjeuner. nous voudrions prendre le petit déjeuner. نريد أن نفطر أو أن نأخذ الإفطار. prendre، أن نأخذ le petit déjeuner، الإفطار. nous voudrions prendre le petit déjeuner. nous voudrions prendre le petit déjeuner. نريد أن نفطر أو أن نأخذ الإفطار. nous voudrions prendre le petit déjeuner. إذن le petit déjeuner وهو الإفطار. أو نريد تناول الغداء. nous voudrions déjeuner. nous voudrions déjeuner. نريد تناول الغداء. nous voudrions déjeuner. نريد تناول الغداء. إذن déjeuner الغداء. nous voudrions déjeuner. نريد تناول
الغداء أو نريد تناول العشاء نريد تناول العشاء nous voudrions dîner nous voudrions dîner نريد تناول العشاء nous voudrions dîner هو العشاء إذا nous voudrions dîner نريد تناول العشاء nous voudrions dîner إذا أردت أن تستعمل que désirez-vous ماذا تريد للإفطار مثلا que désirez-vous ماذا ترغب pour le petit déjeuner مثلا que désirez-vous pour le petit déjeuner que désirez-vous pour le petit déjeuner ماذا ترغب تناوله في الفطور أو في وجبة الإفطار إذن que désirez-vous que désirez-vous le petit déjeuner هو الإفطار que désirez-vous pour le petit déjeuner que désirez-vous pour le petit déjeuner que désirez-vous ماذا ترغب تناوله مثلا pour le petit déjeuner لأجل الإفطار أو لتناول الإفطار مثلا يمكن أن تجيب وتقول des petits pains avec la confiture et du miel des petits pains avec de la confiture et du miel خبز مع مربى وعسل des petits pains avec de la confiture et du miel des petits pains avec de la confiture et du miel خبز مع مربى وعسل إذا confiture مربى du miel عسل إذا confiture miel pain إذا أردت أن تكون جملة ب pain وconfiture وmiel ستقول مثلا je voudrais du petit pain avec de la confiture et du miel عفوا هنا جواب وليس سؤال عفوا إذن des petits pains avec de la confiture et du miel خبز مع مربى وعسل أو مثلا سأضعه على شكل سؤال des toasts avec de la saucisse et du fromage des toasts avec de la saucisse et du fromage إذن خبز محمص مع النقانق والجبنة إذا قلت que désirez-vous pour le petit déjeuner des toasts avec de la saucisse et du fromage خبز محمص مع النقانق والجبنة ويمكن أن نحذف السؤال ونقول des toasts هو الخبز المحمص avec de la saucisse هو النقانق du fromage هو الجبن إذن يمكن أن نضع أيضا que désirez-vous pour le petit déjeuner مثلا un œuf à la coque un œuf à la coque بيضة مسلوقة مثلا البيض المسلوق أو البيض المقلي قلنا هنا un œuf à la coque أي بيضة مسلوقة أو يمكن أن نقول بيض مقلي un œuf au plat بيضة مقلية un œuf au plat أي بيضة مقلية au plat نقول un œuf au plat أي بيضة مقلية un œuf au plat أو une omelette أي عجة بيض une omelette عجة بيض une omelette عجة بيض
une omelette. وأيضا يمكن أن تطلب الملح والفلفل. Encore du sel et du poivre s'il vous plaît. من فضلك بعض الملح والفلفل أو الإبزار. poivre فلفل أو الإبزار. Encore du sel et du poivre s'il vous plaît. Encore du sel et du poivre s'il vous plaît. sel الملح poivre الفلفل أو الإبزار. Encore un verre d'eau s'il vous plaît. Encore un verre d'eau s'il vous plaît. أيوة أيضا كوب ماء من فضلك. Encore un verre d'eau s'il vous plaît. إضافة مثلا كوب ماء من فضلك. وأيضا نقول وأيضا كوب ماء من فضلك. Encore un verre d'eau. Encore un verre d'eau s'il vous plaît. Un verre d'eau. كوب ماء. وأيضا كوب ماء من فضلك. Encore un verre d'eau s'il vous plaît. Je voudrais une entrée. Je voudrais une entrée. Je voudrais une salade. Je voudrais une salade. Je voudrais une soupe. Je voudrais une soupe. Je voudrais un dessert. Je voudrais un dessert. إذن هنا قلنا entrée مقبلات salade سلطة soupe حساء dessert التحلية أو الحلوى. Je voudrais un fruit ou du fromage. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner l'iftar. Nous voudrions déjeuner. Nous voudrions déjeuner. Déjeuner هو الغداء. Nous voudrions dîner. Nous voudrions dîner. نريد تناول العشاء. Que désirez-vous pour le petit déjeuner? Que désirez-vous pour le petit déjeuner? Le petit déjeuner, on a l'iftar, des petits pains avec de la confiture et du miel. Des petits pains avec de la confiture et du miel. Des toasts avec de la saucisse et du fromage. Des toasts avec de la saucisse et du fromage. Un œuf à la coque. بيضة مسلوقة. Un œuf à la coque. Un œuf au plat. Un œuf au plat. Une omelette. Une omelette. Encore du sel et du poivre, s'il vous plaît. Encore du sel et du poivre, s'il vous plaît. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأقول لكم أنني أحاول أن أساعدكم على التكلم باللغة الفرنسية، فقد طلب مني الجميع، وقد قمت في المنتدى باستطلاع للرأي، ووجدت أن غالبيتكم يريدون التكلم باللغة الفرنسية، وأنا أحاول أن أعلمكم التكلم باللغة الفرنسية، وأظن أن العديد منكم قد استطاع أن يتكلم مع الآخرين ولو بأسلوب ركيك شيئا ما، ولكن أظنكم أنكم تعلمتم الكثير من هذه القناة. ومن تعلم من هذه القناة فليكتب أنا تعلمت الكثير من هذه القناة. وأطلب منكم إن كنتم تريدون أن تساعدوا القناة على أن تستمر، اضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو. وأيضا يمكنكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لمن لازال لم يشترك. ويمكنكم مشاهدة الفيديوهات السابقة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال والمبتدئين وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط بالضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة، وستشاهدون جميع دروس تعلم اللغة الفرنسية. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.